اب اگر ہم اعوذ باللہ کریں گے تو اس میں ہمیں یہ دو چیزیں ذرا دیکھنی چاہیے. اعبدو کا مطلب ہوتا ہے میں عبادت کرتا ہوں. تو الف جب شروع میں آتی ہے مضارع میں تو اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، کروں گا بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہوتا ہے. اور نعبدو کا مطلب ہوتا ہے ہم عبادت کرتے ہیں. تو یہ الف اور یہ نون اس کو ذہن میں رکھنا ہے. اب یہ اس میں یہ تھوڑی سی ایک ایفرٹ آ گئی، یعنی پیچھے تو ایکچولی ایفرٹ تھی ہی نہیں، پیچھے تو بہت ہی آسان تھا، اس میں اس طرح وہ ورب یوز ہی نہیں ہوئے تھے. لیکن جب ورب یوز ہو رہے ہیں تو بیسیکلی جو مضارع یوز ہوں گے وہ مینلی یہی یوز ہو رہے ہیں جن میں الف اور نون آتا ہے. ماضی کا ایک استعمال ہوگا سورہ فاتحہ میں، اس کو بھی تھوڑا سا یاد کر لیں گے جن کو نہیں آتی عربی. اچھا، نعبدو کا مطلب ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور یہ جو کا ہے عربی میں ایک سسٹم ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایمفیسس کریٹ کرنا ہوتا ہے تو الفاظ آگے پیچھے کر دیتے ہیں. جب اردو میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی اگر ہم کہیں گے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تیری، اب اس میں ایمفیسس ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ ایک جملہ ہے، ہم عبادت کرتے ہیں تیری، اس سے ایمفیسس آ جاتا ہے جب ہم اس کو آگے پیچھے کر دیا. تو اسی کا کو اگر ہم پیچھے لے جائیں گے تو کا نعبدو کر دیں گے تو اس سے ایمفیسس آ جائے گا. اس کا مطلب ہو جائے گا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور کا نعبدو پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک یا لگا دیا جاتا ہے، یا کا نعبدو. تو اب یہ چیز ایک دفعہ ذہن نشین ہو جائے تو یا کا نعبدو کا مطلب ہی آسان ہے کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے. اچھا، الف سے جو تھا وہ تھا آبدو میں عبادت کرتا ہوں، یہاں ہے اعوذ. اور اس میں ایک ملتا جلتا اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے تعویذ. تعویذ استعمال کیا جاتا ہے حفاظت کے لیے. تو اعوذ کا مطلب ہوتا ہے میں حفاظت میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ تعالی کی، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. من یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. من جانب لکھا ہوتا ہے خط کے پیچھے، آگے نام لکھا ہوتا ہے من جانب محمد رضوان، یعنی محمد رضوان کی جانب سے. من حیث القوم ایک قوم کی حیثیت سے، تو من ہو جاتا ہے سے. اعوذ باللہ من میں پناہ میں آتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں اللہ کی سے. کس سے؟ الشیطان، شیطان سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور شیطان کے اوپر تھوڑا سا مزید اگر غور کر لیں تو یہ جو فولان کا وزن ہوتا ہے نا، اس سے طغیان ہوتا ہے، طوفان ہوتا ہے، جس میں بہت زیادہ انٹینسٹی ہوتی ہے. تو شیطان ایکچولی اس ہستی کو کہتے ہیں جس میں بہت زیادہ سرکشی ہے، بہت سرکشی والا. اسی وزن پہ ایک اور لفظ آئے گا، اس کو بھی دیکھتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے شیطان الرجیم. یہ بھی ہم سب کو پتا ہے کہ رجم کا مطلب ہوتا ہے سنسار کرنا، پتھر مارنا. تو رجیم وہ ہے جس کو پتھر مارے گئے ہوں، دھتکار دیا گیا ہو، مردود. تو شیطان الرجیم ہو گیا شیطان مردود، پھٹکارا ہوا، پتھر مار کے بھگایا گیا. اور رجیم میں فعیل کا وزن ہوتا ہے. فعیل میں ایک ٹائم فیکٹر ہوتا ہے جو مسلسل ہو، کنٹینیو، یعنی وہ مسلسل مردود ہے، اس کے اوپر پھٹکار پڑی ہے اور کنٹینیوڈ ہے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، یعنی شیطان مردود کے شر سے. یا اللہ شیطان ہمارا بڑا دشمن ہے، تو ہمیں اس سے بچا. تو جب یہ پڑھیں اس کے اندر یہ فیلنگ لائیں کہ ہمیں شیطان بہکاتا ہے، اس کے بہکاوے میں آ کے ہم غلط کام کرتے ہیں. جب نماز میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں، پہلے اللہ کی تعریف بیان کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اب مجھے شیطان سے محفوظ رکھنا، نماز کے دوران بھی مجھے ادھر ادھر کے خیالات نہ آئے، مجھے محفوظ رکھنا، اور نماز کے بعد بھی مجھے شیطان سے محفوظ رکھنا، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اچھا، بسم اللہ بے ہم نے ڈسکس کر لیا بخوبی وغیرہ میں کے ساتھ مطلب ہوتا ہے، اسم کا مطلب نام ہوتا ہے، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. تو بسمی ہو گیا نام کے ساتھ، اللہ ہی اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن اس میں بھی وہی فولان کا وزن ہے جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی انٹینسٹی رحمت کی بہت زیادہ ہے. اور الرحیم جو ہے یہ فعیل کے وزن میں ہے جس کی رحمت کنٹینیوڈ ہے، مسلسل ہے، نہ ختم ہونے والی ہے. تو اللہ کے نام کے ساتھ اب یہاں پہ بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اب جو میں اپنی بات شروع کرنے لگا ہوں، جو کام بھی شروع کرنے لگا ہوں، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اور وہ اللہ کی ہستی کیسی ہے؟ وہ ایسی ہستی ہے جس کی رحمت بے پناہ ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے. الحمد، حمد کا مطلب تعریف، الحمد کا مطلب ہوتا ہے سب تعریف. یہ الف لام ایک ذہن میں رکھنے کے سب تعریف. للہ اللہ کے لیے ہے. ربی رب ہے. عالمین عالم
अकवाम आलम दुनिया की कौमें, आलम कहते हैं दुनिया को, आलमीन या आलमून दुनियाएं, जो जहानों का रब है। तो मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जिसकी रहमत बेपनाह है, हमेशा रहने वाली है। सब शुक्र सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो सब जहानों का रब है। मालिक, ये भी उर्दू में आम इस्तेमाल होता है मालिक। यौम, यौम आखिरत, आखिरत का दिन, ये भी सब इस्तेमाल करते हैं। यौम आज़ादी, आज़ादी का दिन, तो यौम का मतलब है दिन। अद-दीन जो है, इससे मिलता जुलता उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है देन, लेन देन, लेना देना। तो वो दीन यानी जो लेन देन का दिन हो, यानी जो हिसाब का दिन होगा, वो अद-दीन है, यौम अद-दीन जो है। अच्छा, इय्याका नअबुदु हम कर चुके हैं कि हम तेरी ही इबादत करते हैं। और जो लफ्ज है वा और इय्याका नस्तईन, तो इय्याका तो पता लग गया इसका मतलब होगा तेरी ही। फिर हम उर्दू में कहते हैं तामुन, इस्तिआनत, इसका मतलब होता है मदद। और जैसे नअबुदु है वैसे नस्तईनु है, तो हम तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो ये भी ज़हन में रखना बहुत आसान है। नस्ताइन में ताउन का लफ्ज़ है, इस्तिआनत का लफ्ज़ है। और इस्तिखारा होता है खैर मांगना, इस्तिस्का होता है पानी मांगना, तो इस्ताना होता है मदद मांगना, ताउन मांगना। तो मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अच्छा, अब एक आगे करने के लिए थोड़ी-सी अब अरबी समझनी पड़ेगी, बिल्कुल वो भी ज़रा-सी है, लेकिन वो भी गौर करेंगे तो हमें अंडरस्टैंडिंग उसकी भी है। मतलब हम कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह ताला राज़ी हुआ उनसे, उससे। या हम कहते हैं कि रज़ी अल्लाहु अन्हुम, अल्लाह राज़ी हुआ उन सब से। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी हमें फीलिंग होती है। तो अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो मतलब तुम सब, अस्सलामु अलैका, तुम पर सलामती हो मतलब तू एक। तो रब्बुकुम हो गया तुम सबका रब, तो कुम हो गया तुम्हारा तुम पर, का हो गया तेरा तुझ पर वगैरह। रब्बी होता है मेरा रब, और रब्बुना होता है हमारा रब, और रब्बुहु होता है उसका रब। जैसे रज़ी अल्लाहु अन्हु हम इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है कि हम एक मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हज़रत खदीजा का नाम लेंगे तो रज़ी अल्लाहु अन्हा कहते हैं, ये भी हमें उर्दू में आता है। और ज़्यादा सहाबा की बात होती है तो हम कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम। तो ये हमें ऑलरेडी मालूम है कि हु का मतलब वो एक मुराद होती है और हुम का मतलब वो सब मुराद है। तो यहाँ जो सूरह फातिहा में इस्तेमाल होने हैं वो एक है नून ज़बर अलिफ ना, यानी हम, हमारा, हम पर, हमें, और एक है हे पेश मीम हुम, उनका उन पर। तो ये बस ज़हन में रखने हैं। अदरवाइज ये भी जो उर्दू नॉर्मल हम इस्तेमाल करते हैं उससे फील डेवलप हो जाती है। अच्छा, ओ बुद, ये भी एक थोड़ा फर्क है, ये फेले अमर है। अबुदू था मैं इबादत करता हूँ, लेकिन ओ उबुद है तू इबादत कर। इसको ज़हन में रखना है कि ओ उबुद का ये मतलब है। तो जो इस वजन में आएंगे, तो मसलन इहदी है तो इसका मतलब है तू हिदायत दे। बाकी हिदायत का लफ्ज़ तो इहदी में शामिल है, वो हमें मतलब है कि मालूम है कि हुदा का मतलब हिदायत होता है। फिर उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं फ़ाइल और मफ़ऊल, वो भी हमें पता है। कातिल वो जो कत्ल करे, मक़तूल वो जिसके ऊपर कत्ल का अमल किया जाए। तो इसी तरह मग़ज़ूब वो जिसके ऊपर ग़ज़ब किया जाए। ग़ज़ब भी उर्दू का लफ़्ज़ है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं। टेक्निकली स्पीकिंग, आपने मुज़ारे की 2 निशानियाँ अअबुदु नअबुदु याद की। आपने ना और हुम को समझा, हुम तो ख़ैर पता है, और रब्बुना भी सबको पता है कि रब्बुना का मतलब हमारा रब होता है। और ये उअबुद को ज़रा समझा कि ये फ़ेल अमल है। इहदी तू हिदायत दे। बाकी आपको ऑलरेडी आपको मालूम है कि मक़तूल का मतलब क्या होता है, तो मग़ज़ूब का मतलब क्या होना चाहिए। तो इहदिना, तू हमें हिदायत दे, ये नून अलिफ ना जो है ये याद रखने वाली चीज़ है। तू हमें हिदायत दे, अस्सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम भी हमें पता है सबको कि इसका मतलब सीधा रास्ता होता है। सिरात रास्ता, मुस्तकीम सीधा। तू हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की, या हमें सीधा रास्ता दिखा, हमें सीधे रास्ते पे चला। अरबी में वैसे इसका मतलब होता है कि एंड तक पहुंचा के आना। एक गाइड ऐसा होता है ना जो आपको रास्ता दिखाता हुआ मंजिल मकसूद तक पहुंचा देता है। एक्चुअली ये दुआ हुआ है कि अल्लाह हम तेरे हुजूर दरख्वास्त करते हैं कि तू हमें आखिरी मंजिल तक हमें रास्ता दिखाते हुए पहुंचा दे। सिराता रास्ता। अच्छा, फिर ये एक लफ्ज आ गया अल्लज़ीना। अल्लज़ीना का मतलब होता है वो जो।
तो सिरात अल्लाज़ीन हो गया उनका रास्ता जो कौन? अनअमता। अनअमता में इनाम का लफ्ज़ शामिल है, ये हमें पता है। अनअमता का एक याद करने की ज़रूरत है कि इसके एंड में ते आ रहा है, अनअमता इसका मतलब है तूने इनाम किया। बस ये याद रखना है। एक और जो लफ्ज़ करने वाला था, तो अनअमता अलैहिम। अला अस्सलामु अलैकुम में होता है सलामती हो तुम पर, तो अलैहिम होगा उन पर, क्योंकि हुम का मतलब उन है, अला का मतलब पर है, अला का मतलब हमें ऑलरेडी आता है क्योंकि हमें अस्सलामु अलैकुम का मतलब आता है। तो रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता दिखा जिनके ऊपर तूने इनाम किया। गैर गैर हमें पता गैर मुल्की, दूसरे, गैरिल मगदूबी, मगदूब जिस पे गजब किया गया, यानी जिन पर गजब किया गया उनका रास्ता नहीं, दूसरों का रास्ता। तो उनका रास्ता दिखा जिन पर इनाम हुआ, उनका ना दिखाना जिन पर गजब हुआ, तो ना उनका जिन पर गजब हुआ, अलैहिम जिनके ऊपर, वाह और अभी हम पीछे लफ्ज पढ़ चुके हैं, ला ये भी पढ़ चुके हैं, नहीं ला हासिल में वैसे उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, ला वलद जिसकी औलाद ना हो, ला हासिल जिसका कोई हासिल ना हो, तो लाम अलिफ ला का मतलब होता है नहीं। वलद दौलीन, ये भी उर्दू में वैसे जलालत का लफ्ज इस्तेमाल होता है जोए से, उसका मतलब होता है गुमराही। तो वलद दौलीन जो भटके हुए ना हो, तो हमें रास्ता दिखा उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ, ना उनका जिन पर तेरा गजब हुआ, और ना ही भटके हुओं का। तो ये इससे पूरा जो सूरा फातिहा का मतलब है, अगर आप गौर करें तो इसमें 5-6 चीजें हैं छोटी-छोटी जो ज़रा याद करने वाली हैं, कि दौलीन में जो वर्ड आता है वो दलालत आता है, ये याद करने वाला है। इसके अलावा अनअमता में ते का मतलब है कि तूने इनाम किया। इसके अलावा आऊज़ु में मैं का मफ़हूम है कि मैं पनाह में आता हूँ, और नअबुदु में हम का मफ़हूम है कि हम इबादत करते हैं, या नस्तईनु में हम मदद माँगते हैं, और अल्लज़ीना का मतलब है वो जो, और ना और का मतलब है हमारा या हमें, और हुम का मतलब है उन पर, खैर वो पहले। तो अदरवाइज जितनी ये सना और सूरा फातिहा है, इसके ऊपर सिर्फ गौर करने की जरूरत है। ये हम तमाम अल्फाज जो हैं वो आम अपनी उर्दू बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, इसको आराम से डिसाइफर कर सकते हैं। तो इस पर तवज्जो दें, कोशिश करें कि जब नमाज पढ़ें तो गौर फिक्र करके पढ़ें, समझ आ रही हो कि क्या पढ़ रहे हैं।